ৰাজনৈতিক পথাৰত এতিয়া চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে গুৱাহাটী। শিৱসেনাৰ বিধায়ককেইজন গুৱাহাটীৰ ৰেডিসন ব্লু হোটেলত বাহৰ পাতি থকাৰ পিছত সমগ্ৰ দেশৰ দৃষ্টি গুৱাহাটী। গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে দেশৰ বিভিন্ন টেলিভিজন চেনেলৰ আগশাৰী সাংবাদিক আহি উপস্থিত হৈছে। राजनीतिक नेतार मुखतो इतना बारे बारे गुवाहाटी कथा। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। मैं गुवाहाटी क्यों जाऊँ? मैं गोवा जा सकता हूँ। गोवा में बारिश गिर रहा है। मुंबई तो गुवाहाटी, गुवाहाटी तो दिल्ली, दिल्ली तो गुवाहाटी, गुवाहाटी तो मुंबई। राजनैतिक पथार कहानी महाराष्ट्र राजनीति चलि आछे इतना गुवाहाटी। एजन दुजन নহয় 40 जनक शिवसेनार विद्रोही विधायक बाहर पाती आछे गुवाहाटी रेडिसन ब्लू होटेলত। ইয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰে গোটে। সমগ্ৰ বিষয়টো গুচি যায় উচ্চতম ন্যায়ালয় অৰ্থাৎ নতুন দিল্লী। সোমবাৰে নতুন দিল্লী সকলোৰে দৃষ্টিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল। পুৱাৰে ভাগত নতুন দিল্লীৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যেতিয়া শুনানি চলি আছিল, ৰেডিসন ব্লুৰ হোটেলত বহি টেলিভিছনৰ সন্মুখত বহি আছিল একনাথ সিন্ধেৰ সমৰ্থকসকল। তেওঁলোকৰ মাজত গভীৰ উৎকণ্ঠা। উল্লেখযোগ্য যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰে একনাথ সিন্ধে সহ বিসম্বাদী গোটৰ আটাইকেইজন মন্ত্ৰীৰ দপ্তৰ আজি কৰ্তন কৰে। ইয়াৰ উপৰিও বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষই 16 জন বিধায়কক চৌকছ জাৰি কৰে। তেওঁলোকক কিয় বহিষ্কাৰ নকৰিব বুলি প্ৰশ্ন কৰে, কিন্তু এইখিনি সময়তে সকাহ পায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছত। একনাথ সিন্ধেৰ গোটে সকাহ পালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা। ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান কাৰ্যত গ'ল সিন্ধে গোটৰ সমৰ্থন। মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপাধ্যক্ষই সিন্ধে সহ 16 জনক কৈফিয়ত তলব কৰিছিল। সোমবাৰে বিয়লি 5 বজাৰ ভিতৰত উত্তৰ দিবলগীয়া আছিল বিধায়ককেইজনে, কিন্তু সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উপাধ্যক্ষৰ এই নিৰ্দেশ 12 জুলাই পৰ্যন্ত স্থগিত ৰাখে। ইয়াৰ পিছত মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৃশ্য এয়া। এইদৰে একনাথ সিন্ধেৰ ফটোৰ ওচৰত ফটকা ফুটাইছে শিৱসেনাৰ একাংশ সৈনিক। এই শিৱসেনাৰ সৈনিকসকল হ'ল একনাথ সিন্ধেৰ গোটৰ। তেওঁলোকে বিচাৰিছে একনাথ সিন্ধেৰ নেতৃত্বত মহাৰাষ্ট্ৰত চৰকাৰ গঠন হওক। ৰেডিসন ব্লুত সন্ধিয়া বজাৰৰ পৰা সিন্ধে গোটে আনিলে ব্যাপক হাৰত ফটকা। হোটেলৰ ভিতৰত ফটকা ফুটালে বিধায়ককেইজনে। ৰব তাৰ আগতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশটো কি আছিল সেই বিষয়ে জানি লওঁ। आज ये मैटर आया और हमने इसमें जो चैलेंज किया था वो ये किया था कि हमारे खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो, तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं एट्सेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। উল্লেখযোগ্য যে উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ গোটে বাৰে বাৰে একনাথ সিন্ধেৰ গোটেক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আছে। তেওঁলোক প্ৰকৃত শিৱসেনা বুলি দাবী কৰিছে, কিন্তু একনাথ সিন্ধেৰ মতে তেওঁলোকে প্ৰকৃত শিৱসেনা। বাল ঠাকৰেৰ নীতি আদৰ্শ তেওঁলোকে মানি চলিছে। দুই পক্ষৰ বাকযুদ্ধ এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ যে একনাথ সিন্ধেৰ গোটে এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, এনচিপিৰ যিজন নেতাই এটা সময়ত বাল ঠাকৰেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাইছিল, সেইজন নেতাৰ দলৰ সৈতে মিলি উদ্ধৱ ঠাকৰে এটা চৰকাৰ গঠন কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰত। উদ্ধৱ ঠাকৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোৱাৰ্টাৰ ত্যাগ কৰাৰ দিনাই পদত্যাগ কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু পদত্যাগত বাধা দিলে এনচিপিৰ নেতা শাৰদ পাৱাৰে। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে উদ্ধৱ ঠাকৰে পৰাজয় নিশ্চিত বুলি অনুমান কৰিছিল, কিন্তু শেষ মুহূৰ্তলৈকে লগত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল শাৰদ পাৱাৰে। এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰত এই বিষয়ে সৰব আলোচনা। গেম কোনে খেলিছে, খেল খেলিছে কোনে? আচলতে সমগ্ৰ খেল শাৰদ পাৱাৰে খেলি আছে। শিৱসেনাক দুৰ্বল কৰি এনচিপিক শক্তিশালী কৰাৰ এই এক আঁচনি নেকি? এইখিনি সময়তেই মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপি নেতা দেবেন্দ্ৰ ফাডনৱিছৰ ঘৰত ঘনে ঘনে বিজেপি নেতাৰ বৈঠক হৈছে।
বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি পেলাইছে। সমগ্ৰ বিষয়টোত ইমান দিনে বিজেপিয়ে সন্মুখলৈ অহা নাছিল। আনকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো বাৰে বাৰে বিষয়টো সংক্ৰান্তত অজ্ঞ বুলি অভিহিত কৰিছিল। কিন্তু এই মুহূৰ্তত হঠাৎ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে বিজেপি। আস্থা ভোটৰ বাবে ৰাজ্যপালৰ ওচৰত প্ৰস্তাৱ দিব পাৰে বিজেপিয়ে। যদি সেয়ে হয়, ৰাজ্যপালে 12 জুলাই পূৰ্বে সদনৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ আহ্বান জনাব পাৰে। এই আস্থা ভোটৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ প্ৰমাণ কৰিব লাগিব শিৱসেনা, কংগ্ৰেছ আৰু এনচিপিৰ চৰকাৰখনে। 55 জন শিৱসেনা বিধায়কৰ মাজত মাত্ৰ 15 জনে এতিয়া আছে ঠাকৰেৰ লগত। आपके पास 50 MLA की ताकत है, विधायकों की ताकत है, तो अब गुवाहाटी में क्यों बैठे हो? वहाँ तो महाप्रलय आया है, बाढ़ आया है, लाशें तैर रही है, 120 लोग वहाँ मर चुके हैं, आपके आसपास ही पूरा बाढ़ है। आप क्यों बैठे हो यहाँ? वहाँ आप आइए महाराष्ट्र में, 50 का आपके पास आंकड़ा है, तो आपको आने से किसने रोका है? आप या तुम्हें इकड़े आइए आप। আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু আছে উদ্ধৱ ঠাকৰে। মুম্বাইত স্পষ্টভাৱে ক'লে ঠাকৰেৰ পুত্ৰ আদিত্য ঠাকৰে। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। मैं भी मुझे थोड़ा पढ़ना है, जो भी अभी का निर्णय हो मुझे पढ़ना पड़ेगा। फ्लोर टेस्टसाठी ते तयार आहेत की नाही हा पहिला प्रश्न आहे। आमची फ्लोर टेस्ट आम्ही सांगितलेले काय आहे। এইখিনি সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানক লৈ বিভিন্ন অধিবক্তাই ভিন্ন ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিছিল। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আস্থা ভোট অথবা ফ্লোৰ টেষ্টৰ কোনো কথা কোৱা নাছিল। কিন্তু জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাসকলৰ মতে বিজেপি বা একনাথ সিন্ধেৰ গোটে উদ্ধৱ ঠাকৰেক আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হ'বলৈ আহ্বান জনাব পাৰে। ইয়াৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপালে। कोई भी सरकार ये मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी, उसका फैसला तो फ्लोर में ही होगा, हाउस में होगा, और उसके लिए अभी तक मुझे कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन हाँ, बात ये ज़रूर है कि सरकार की तरफ से एक दलील कोर्ट में आज पेश की गई थी कि किसी भी तरह किसी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सिचुएशन आज नहीं है और इसलिए हम कुछ इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज किसी पे रोक नहीं लगा सकती। लेकिन अगर ये स्पेशल हाउस का सेशन बुलाने का अधिकार पूर्ण तरह से गवर्नर साहब को है। अगर गवर्नर साहब चाहे, अगर उनको लगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कारभार स्टैंड स्टिल हो गया, स्थिर हो गया, तो उसके लिए वो स्पेशल हाउस का सेशन बुला सकते हैं। मतलब 11 तारीख के पहले कुछ और गतिविधियां हो सकती हैं? देखिए 11-12 तारीख को तो मुझे लगता है कि बहुत ऐसी कुछ बात हो सकती है और देखना भी है कि इस पे क्या क्या होता है। বিজেপিৰ হৈ বিভিন্ন কামত সহায় কৰে এনফোৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰে আৰু CBI। যেতিয়াই কোনো ৰাজনৈতিক নেতাক বিপদত পেলাবলগীয়া হয় তেতিয়াই এনফোৰ্চমেণ্ট বা CBI লগাই দিয়ে বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে। শিৱসেনাৰ যি 40 জন বিধায়কে বিসম্বাদ কৰিছে তাৰ মাজত এনে শিৱসেনাৰ বিধায়কো আছে যাৰ বিৰুদ্ধে এনফোৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰে গোচৰ লৈছে। এতিয়া কাৰ্যত সেয়া সত্য প্ৰমাণিত হৈছে নেকি? হঠাৎ সঞ্জয় ৰাৱতলৈ আহিলে এনফোৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰৰ নোটিছ। ইডিৰ ওচৰত হাজিৰ হ'ব লাগিব সঞ্জয় ৰাৱত। এনে অৱস্থাত প্ৰশ্ন হয় সঞ্জয় ৰাৱতক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ লগত থকা সঞ্জয় ৰাৱত একনাথ সিন্ধেৰ শিবিৰলৈ আহিব নেকি? উল্লেখযোগ্য যে সঞ্জয় ৰাৱত এতিয়া ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ। कि राजनीतिक हलचल मुंबई में चल रही है, महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। क्या मैं गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। ঠাকৰেৰ লগত থকা শিৱসেনাৰ বিধায়ককেইজনৰ স্থিতি স্পষ্ট। শেষ মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোক থাকিব উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ লগত। साहब के भूमिका के समर्थन में, हिंदुत्व की भूमिका के समर्थन में और राष्ट्रवादी और कांग्रेस का जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर महाराष्ट्र के जो अन्याय अत्याचार हो उसके खिलाफ
जो उन्होंने भूमिका ली उसके समर्थन में मैंने इस्तीफा दिया। ৰেডিছন গ্ৰুপৰ পৰা অহা খবৰ মতে অহা 10 জুলাই বিজেপিৰ ফালৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাত আস্থা ভোটৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব পাৰে। হয়তো ৰাজ্যপালে আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হ'বলৈ উদ্ধৱ ঠাকৰেক আহ্বান জনায়। আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পূৰ্বেই আৱেগিক ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী পদ ত্যাগ কৰিব হয়তো উদ্ধৱ ঠাকৰে। লগে লগে দেৱেন্দ্ৰ ফাডনৱিছ আৰু একনাথ শিন্দেৰ নেতৃত্বত বিজেপি আৰু শিৱসেনাৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰত। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY 365।